अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया दोबारा ट्यून इन करने के लिए। मैं आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आया हूँ सस्कैचुअन कनाडा से, उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में इमिग्रेट होना चाह रहे हैं कनाडा में, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो पीआर लेना चाह रहे हैं। तो सस्कैचुअन ने अभी रिसेंटली अपने टारगेट्स शेयर किए हैं इमिग्रेशंस के। इनकी ख्वाहिश ये है कि बाय 2030 ये अपनी पॉपुलेशन को और इमिग्रेशन टारगेट ऑफ 1.4 मिलियन तक अचीव करें। और उनमें से एक ख्वाहिश इनकी ये भी है कि तकरीबन 100,000 जॉब इन नेक्स्ट 4 to 6 ईयर्स ये यहाँ पर क्रिएट करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इमिग्रेंट्स भी आएंगे, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, इनकी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और ज़ाहिर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर मिलेगी। मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में सस्कैचुअन बहुत बड़े लेवल पर ग्रो होने जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रोविंस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल में रफली 1 मिलियन के आसपास है। और यहाँ पर अब इंडस्ट्री ग्रेजुअली ग्रो हो रही है, जहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ग्रेजुअली प्रोविंस की गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट शो किया है कि आने वाले टाइम में उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स चाहिए इन स्पेसिफिक फील्ड्स में, और उनकी ख्वाहिश भी ये है कि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके रहें। एक चीज़ जिसकी वजह से सस्कैचुअन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है वो उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल एक एस्टिमेट किया है कि अगले 10 सालों में जो लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं वो लोग बूढ़े हो जाएंगे और वो वर्किंग क्लास में उस वक्त तक नहीं रहेंगे। तो इनको बहुत जल्दी से जल्दी स्किल्ड लेबर को यहाँ पर लेके आना है और उनको ट्रेन करना है अपनी इंडस्ट्री में। एक चीज़ जो 279 की लिस्ट है ऑक्यूपेशन लिस्ट की, उसमें से कुछ जो इन्होंने जिसमें जिक्र किया हुआ है वो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जिनका भी एक्सपीरियंस है और वो यहाँ पर आना चाहते हैं, वो इन एरियाज़ में अपने से रेलेवेंट जॉब से ढूंढ सकते हैं और पीआर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो मिनिस्टर ने न्यू पॉलिसी अनाउंस करते हुए जिस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंग्लिश है, और उन्होंने ये भी इसमें जिक्र किया कि बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने इन प्लेस किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को तरतीब दिया है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए कि वो यहाँ पर आके अगर उनकी लत से स्किल है लेकिन इंग्लिश प्रोफिशेंसी नहीं है तो वो यहाँ के प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को वक्त के साथ बेहतर बना सकते हैं। एक इस पॉलिसी से जो चीज़ वाज़ेह होती है वो ये है कि सस्कैचुअन बाकी प्रोविंसेस की तरह बहुत सारे इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर आके रहें, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी ये भी हुई थी कि यहाँ पर जितने इमिग्रेंट्स आ रहे थे वो अप्रोप्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से 2-3 साल के बाद प्रोविंस छोड़ते जा रहे थे। तो अब उन्होंने उसको रियलाइज़ किया है और उन्होंने उस पर बाकायदा अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, और गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी कि जब भी इमिग्रेंट्स आएँ तो पहले 1-2 सालों में उनका एक तो एक्सपीरियंसेस को बहुत कंफर्टेबल और फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें और उनके लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि वो यहाँ आके एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकें, और वो जिस भी प्रोविंस में जाएं, ख़ास तौर पे सस्कैचुअन में, तो वो यहाँ आके स्टे कर सकें और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकें। तो होता कुछ यूँ था कि आज से पहले जो लोग SINP के लिए सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते थे वो तकरीबन जो रफली जॉब कैटेगरीज थी वो तकरीबन 34 के आसपास थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। अब सस्कैचुअन ने उसको एक्सपैंड करके तकरीबन 279 जॉब कैटेगरीज तक ले गए हैं जो कि आप एलिजिबल होंगी इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के लिए। ये आप बाहर से भी इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर से आप यहाँ पर आते हैं, आप स्टडीज़ करते हैं या विजिटर्स पे आते हैं और इन जॉब्स में अप्लाई करते हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह मिल जाते हैं तो आप कैन अप्लाई फॉर सस्कैचुअन नॉमिनी प्रोग्राम। तो लास्ट वीक जो टेरी जेनसन है MLA यहाँ के, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि डिफरेंट किस्म की जॉब कैटेगरीज है, ऑक्यूपेशन लिस्ट की हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं टू 279। उसमें आपकी चाइल्ड केयर भी आ जाता है, आपके इक्विपमेंट ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, आपके मीट कटर्स भी आ जाते हैं, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आ सकें जो कि एक
ایک نارمل یا انٹرمیڈیٹ جاب کیٹیگریز میں لیٹس سے جاب دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں, اور انہی کی بیسس پہ وہ یہاں پر آ کے اپنے LMI بھی لے سکیں اور SIMB کے بھی اپلائی کر سکیں اور اپنی فیوچر یہاں سیکیور کر سکیں. انہوں نے اس میں آرٹیکل میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ جو پالیسی انیشیٹو ہے یہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کیا گیا ہے انٹرمیڈیٹ اینڈ لوور اسکل ورکر کو. یہاں پر ایک چیز اس آرٹیکل میں انہوں نے مینشن کیا کہ ان کا جو کنسٹرکشن ورکر ہے وہ نیکسٹ 8 to 10 ایئرس میں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور اگر ابھی سے پلان نہ کیا گیا وہ چیلنجز ان کو یہاں پر آ سکتے ہیں, نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری میں بٹ سیورل ادر انڈسٹریز, جیسے کہ میں نے کچھ کا اوپر ذکر کیا ہے. اور انہوں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہ چینجز اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو ریٹین کیا جا سکے اور یہاں کی پاپولیشن کو بڑھایا جا سکے. اس پالیسی انیشیٹو کے تھرو گورنمنٹ نے یہ اپنا ایک میسج دیا ہے کہ ہمیں نہ صرف امیگرینٹس یہاں پر چاہیے بلکہ ہم ان کو ریٹین بھی کرنا چاہتے ہیں. اسی آرٹیکل میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہم سسکیچوان کی پاپولیشن کو 1.4 ملین تک لے کے جانا چاہتے ہیں بائی 2030, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 100,000 جابس یہاں پر کریٹ کر پائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ایکسائٹنگ نیوز ہے جو یہاں پر کینیڈا میں موو ہونا چاہتے ہیں, پراپر جاب اپنی فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں اور یہیں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے بہت سارے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹس پروگرام بھی ترتیب دیے ہوئے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو امیگرینٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں, ان کی لینگویج اسکلس پہ, کمپیوٹر اسکلس پہ, میتھمیٹیکل اسکلس. تو یہ نیوز تھی یہاں سے. اسی کے ساتھ ایک اور آرٹیکل اسی میں شیئر ہوا ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو سسکیچوان گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے نامینی پروگرام کو ایکسپینڈ کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے نمبر انکریز ہونے چاہیے. جو پہلے 6,000 پر ایئر ہوتے تھے اب وہ ان کو 8,000 تک لے جانا چاہ رہے ہیں 2025 تک. اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ بہت سارے ڈیسیجن فیڈرل لیول پہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے تھے, اور بہت سارے لوگوں کے جو کیسز پروونس لیول پہ ڈیل ہو سکتے ہیں وہ فیڈرل لیول پہ جا کے سالوں اس میں لگ جایا کرتے تھے. تو ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ جو امیگریشن کے کیسز ہیں وہ اپنے سسکیچوان پروونس لیول پہ ہی ڈیل کریں, اور کی وجہ سے جو امیگریشن کیسز کی پروسیسنگ ٹائم ہے 2-3 سالوں سے کم ہو کر شاید 4-5 ہفتوں تک آ جائے گا, جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر نہ صرف اپنے کیسز جلدی سے پروسیس کر پائیں گے بٹ اس کی وجہ سے ان کو امیگریشن اور PR بھی بہت جلدی آسانی سے مل جایا کرے گی یہاں پر. اب ان انیشیٹوز کی وجہ سے سسکیچوان گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو یہاں پر بلایا جائے, نہ صرف بلایا جائے بلکہ ان کو جابس دی جائیں, ان کا جو انیشیل ایکسپیرینسز ہیں ان کو انہینس کیا جائے اور لوگوں کو ریٹین کیا جائے تاکہ یہاں انڈسٹری کو گرو کیا جا سکے اور پاپولیشن کو گرو کیا جا سکے. میرے خیال میں سسکیچوان ایک انڈر ریٹڈ پروونس ہے جس کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بہت ساری نیو پالیسیز لے کے آ رہا ہے امیگرینٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو میں آپ لوگوں کو یہ لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ ایکسپلور کیجئے سسکیچوان امیگریشن نامینی پروگرام. بہت ساری آکوپیشن یہاں پر اوپن ہوئی ہے. اگر آپ PR میں انٹرسٹیڈ ہیں, اگر آپ اسٹڈیز میں انٹرسٹیڈ ہیں تو دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز دیٹ یو کین گیٹ. آئی ہوپ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اس طرح کی اور انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اسٹے کنیکٹڈ اینڈ we'll see you in the next video. Thank you.